बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वालिही वबारिक वसल्लम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक हेल्थ केयर। अपने यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक बुक का रिव्यू दिया था जिसको आप दोस्तों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, लाइक किया और उसमें बहुत सारे नुस्ख़ाजात आप दोस्तों से शेयर किए थे। अब फिर दोबारा से ऐसा ही कुछ सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज मेरे पास है या जो बुक्स मेरे पास हैं उससे आप लोग भी मुस्तफ़ीद होते रहें। मैं कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा जो बुक है उसके भी जो बहुत मुजर्रब किस्म के नुस्ख़ाजात हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आजमाए हुए हैं अपने क्लिनिक पर, वो आप लोगों से गोश गुजार करूँ। उम्मीद है आपको पहले की तरह ये कावश भी इंशाअल्लाह ताला पसंद आएगी। अगर आप समझते हैं कि ये मेरी कावश अच्छी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। आज की वीडियो में जो बुक आप दोस्तों से शेयर करूंगा जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं वो है क्विक बेड साइड प्रिस्क्राइबर। वैसे तो ये बुक इंडियन राइटर्स ने लिखी है, डॉक्टर J.N. शिंगल, और इसका उर्दू तर्जुमा पाकिस्तान में किया है मलक करीम बख्श साहब ने और मावनत इसकी रही है डॉक्टर अहमद मसरूर साहब की। तो इसके चंद नुस्ख़ाजात आप दोस्तों के गोश गुजार करता हूँ। उम्मीद है इसके नुस्ख़ाजात भी आप लोगों के लिए मशले राह साबित होंगे। आज की वीडियो का फर्स्ट नुस्खा आप दोस्तों से शेयर करता हूँ इस बुक में से कि अगर मैदे में यानी अगर स्टमक में दर्द का एहसास हो तो बेलाडोना 200 हर 5 मिनट बाद पानी में मिलाकर पेशेंट को दें। बाज़ औक़ात मेरे पास क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं और वो स्टमक में उनके पेन हो रहा होता है तो उनको मैं बेलाडोना 200, ये मैं इसलिए अभी आपको बता रहा हूँ कि ये नुस्खा मैंने इसको बारहा आजमाया है। तो बेलाडोना 200 के आधी प्याली पानी में डाल के मैं ड्रॉप्स दे देता हूँ। बाज़ औक़ात तो इधर बैठे बैठे पेशेंट कहता है कि उसको रिलीफ हो गया है। अगर स्टमक में पेन हो और वो इंतहाई शदीद पेन हो तो बेलाडोना 200 इस बुक का भी ये फर्स्ट नुस्खा है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बेलाडोना 200 आप अपने घर में रख लें। अगर आप स्टमक के पेशेंट हैं, अगर आपको बार बार स्टमक में दर्द होता है तो खाने के बाद, खाने से पहले जब भी आपको पेन हो तो आप बेलाडोना 200 के ड्रॉप्स आधी प्याली पानी में डाल के ले लें। 5-5 मिनट बाद इसको रिपीट कर लें। जब समझें कि आपका स्टमक का दर्द, मैदे का दर्द ठीक हो गया है, आपने इस मेडिसिन को छोड़ देना है। दूसरे जिस नुस्खे की बात करूं वो ये है कि अगर पेशेंट को खाली पेट मैदे में दर्द होता हो तो उसके लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है वो है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम 30 में ले ऐसा पेशेंट जिसको खाली पेट मैदे में दर्द होता है तो वो 5-5 कतरे आधी प्याली पानी में डालकर खाना खाने से पहले ले लें। ये स्टमक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर स्टमक में पेन होता हो यानी खाली पेट स्टमक में पेन होता हो उसके लिए एनाकार्डियम, ये तो मैंने बारहा इसको आजमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़ा मुजर्रब और आजमूदा पाया है। अब आज की वीडियो का थर्ड नुस्खा अगर आपसे शेयर करूं तो वो ये है कि खाना खाने के बाद मरीज़ को अपने स्टमक में दर्द महसूस हो। अगर मरीज़ खाना खाने के बाद अपने स्टमक में दर्द महसूस करता है, पहला नुस्खा आपको बताया था कि अगर स्टमक में डायरेक्ट पेन हो तो उसके लिए बेलाडोना है। अगर खाली पेट मरीज़ स्टमक में दर्द महसूस करता है तो उसके लिए एनाकार्डियम है। और अगर खाना खाते ही, जैसे ही उसका स्टमक भर जाता है, खाना खाते ही मैदे में दर्द शुरू हो जाता है तो उसके लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है वो है एबिस नियाग्रा। एबिस नियाग्रा भी आप 30 की ताकत में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और 200 की ताकत में भी। अगर आप पुराने पेशेंट हैं तो फिर 200 की ताकत में आप इसको सुबह शाम लें। अगर आपको स्टमक का न्यू प्रॉब्लम है, अगर आप खाना खाते ही आपके स्टमक में पेन होने लगता है तो एबिस नियाग्रा आप 30 की ताकत में इसको यूज़ करें, 30 की पोटेंसी में यूज़ करें और इसके 10 कतरे आधी प्याली पानी में डाल के आप ले लिया करें। इंशाल्लाह ताला आपको महसूस होगा कि आपका स्टमक का दर्द ख़त्म होता जा रहा है। नेक्स्ट नुस्खा जो आपसे शेयर करूँगा इस बुक में से वो ये है कि अगर खाना खाते ही पेट में री हो जाए,
ابھی گزشتہ کل میرے پاس ایک پیشنٹ آئے تھے جن کو کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں ری کا احساس ہوتا ہے، پیٹ یکدم پھول جاتا ہے، پھر وہ درد جہاں پہ جاتا ہے، جسم کے جس حصے میں جاتا ہے وہاں پہ درد لگا دیتا ہے۔ اگر گردوں میں جائے گا تو گردوں میں درد شروع ہو جائے گا، اگر کمر میں جائے گا تو کمر میں درد شروع ہو جائے گا، یعنی گیس کا اخراج نہ ہو، پیٹ میں ری آ جائے، پیٹ میں افارا سا محسوس ہو، بہت زیادہ پیٹ پھول جائے، تو اس کے لیے جو میڈیسن آپ نے یوز کرنی ہے وہ ہے کالی کارب۔ کالی کارب آپ 30 میں یوز کر سکتے ہیں۔ اگر کھانا کھاتے ہی آپ کے پیٹ میں ری بھر جائے تو اس کے لیے جو میڈیسن آپ یوز کریں گے وہ ہے کالی کارب۔ کالی کارب آپ نے 30 کی پوٹینسی میں لینی ہے، 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ سمٹم، یہ علامت بھی آپ کی مکمل طور پر کیور ہو سکتی ہے اگر آپ کو کھانا کھاتے ہی پیٹ میں ری محسوس ہوتی ہے تو۔ اور آج کی ویڈیو کا لاسٹ نسخہ آپ دوستوں سے شیئر کروں پیٹ کے حوالے سے ہی۔ کھانا کھانے کے بعد منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جائے یا منہ کا ذائقہ کھٹا لگے، کھانا کھانے کے 2 گھنٹے تک معدے پر یعنی سٹمک پر بوجھ رہے اور پخانے کی بار بار حاجت ہو لیکن پخانا آتا نہ ہو، تو اس سلسلے میں جو میڈیسن آپ نے یوز کرنی ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ پیٹ میں درد بھی ہو، پیٹ میں درد ہو اور پخانے کی بار بار حاجت ہو لیکن پخانا آتا نہ ہو اور منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جائے یا کھٹا ہو جائے، تو اس کے لیے جو آپ میڈیسن یوز کریں گے وہ ہے نکس ومیکا۔ نکس ومیکا آپ نے 30 کی پوٹینسی میں لینی ہے، 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کر یا آدھی پیالی پانی میں ڈال کر آپ نے کھانا کھانے کے بعد یوز کرنے ہیں۔ اگر آپ کو پیٹ کے یا سٹمک کے یہ پرابلمز ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کو غذا کے استعمال سے، اگر آپ کو نامناسب غذا کے استعمال سے کوئی فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے، کوئی پیٹ میں آپ کے جلن ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، پخانے کی بار بار حاجت ہوتی ہے، تو اس کے لیے نکس ومیکا بہت ہی تیر با ہدف میڈیسن ہے۔ الحمدللہ میں اپنے سٹمک کے 90% پیشنٹ کو نکس ومیکا کی میڈیسن سے ہی وہ کیور ہو جاتے ہیں۔ شفا تو میرا اللہ پاک دیتا ہے، لیکن میں میڈیسن نکس ومیکا بھی یوز کرتا ہوں، الحمدللہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سٹمک کا یہ پرابلم ہے تو آپ بھی نکس ومیکا یوز کر سکتے ہیں، شفا من جانب اللہ ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آخر میں آپ تمام دوستوں کے لیے، اپنے تمام سبسکرائبرز کے لیے، اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے ہمیشہ کی طرح یہ دعا کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے علت سے، قلت سے اور ذلت سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔